남인도 투투쿠디에는 오랜 세월 이어져 내려오는 그들만의 전통 어업이 있습니다. 희한하게 생긴 장비를 착용하고 바다로 뛰어듭니다. 물고기를 잡는 데 많은 도구가 필요하지 않습니다. 인도양의 바닷속으로 생계를 위해 거침없이 맨몸을 던지는 남인도 투투쿠디 어부들을 만납니다. 인도 남부 타밀나두주의 항만 도시 투투쿠디입니다. 만나르만에 자리 잡은 투투쿠디는 세상에서 가장 오래된 항구인데요. 남인도의 다른 항구에 비해 작고 소박합니다. 인근 바다보다 수심이 깊지 않아 큰 배보다는 작은 배로 물고기를 잡는 어부들이 많습니다. 가까운 바다에도 물고기들이 풍성합니다. 투투쿠디 사람들은 어업 외에도 농업과 염전을 통해 소득을 얻습니다. 소금 맛이 좋기로 유명한 투투쿠디 염전의 연간 생산량은 120만 톤으로 지역 경제에 기여하고 있습니다. 투투쿠디에서는 남편은 어부로 아내는 염전에서 일하는 것이 오랜 관습처럼 여겨집니다. 바다가 남편의 일터라면 염전은 아내의 일터입니다. 아내들이 염전에서 받는 하루 일당은 500루피, 한화로 8,000원 정도 되죠. தூத்துக்குடியில் உப்பு தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணதும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஃபுல்லாக அந்த உப்பு தான் அதிகமாக ஃபேமஸான இடம் இதான். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கடலுக்கு போவாங்க, நான் வந்து குளத்துக்கு உப்பு சமக்க உப்பு வார எல்லாம் வருவோம், வேலைக்கு வருவோம். நாங்கள் பகலில் வருவோம், 12 மணிக்கு வேலை முடிஞ்சிடும், எங்களுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். 셀비는 두 아이의 엄마입니다. 오전과 오후 하루 2번 염전에 나와 생활비를 보탭니다. 아내들은 넉넉하진 않지만 욕심부리지 않고 살아갑니다. 해가 지면 이제 어부인 남편들이 바빠질 시간입니다. 해안가에 벌써 어부들이 모였습니다. 자기 소유의 배가 없는 어부들은 다른 배라도 얻어 타기 위해 순서를 기다립니다. 한 어선이 함께 나갈 어부들을 다 모으고 출항 준비를 합니다. 35년 경력의 어부 만호입니다. 10살 때부터 아버지를 따라 배를 타기 시작했는데요. 이 작은 배 한 척을 마련할 수 있었습니다. 연로하신 부모님과 동생, 그리고 아내와 아이들까지 7 식구의 생계를 책임져야 합니다. ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വല പിടിച്ചുമ്പോൾ എങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറാവും. 2-2:30 മണി കരക്കെത്തുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിയാവും. 바다 어둠에 익숙한 어부들, 오늘도 일터로 향합니다. 여명이 밝아오고 어부들은 오늘도 뜨는 해를 바라보며 만선을 기원합니다. 선장 만호는 이쯤에서 그물을 내리기로 결정하는데요. 어부 순다르는 오랫동안 만호의 배를 탔습니다.
돈보다 일자리가 있는 것만으로도 행복합니다. 어부들에게 일당은 정해져 있지 않습니다. 많이 잡는 날이 있는가 하면 적게 잡는 날도 있습니다. 모두 신의 뜻이라고 믿습니다. അറിയില്ല അത്തവാടി അനാഥ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല. 순다르는 식량이라도 얻을 수 있으면 그것만으로도 감사합니다. 그물을 다 내렸습니다. ഇവിടെ പണിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ചം കുറച്ചുകൂടെ ലാങ്ങിൽ പോകും. അവിടെയും പണിയില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ലാങ്ങിൽ. എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റൂലേ. ആ നമ്മൾ മീനുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ പണിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാങ്ങിൽ പോകും. അവിടെയും പണിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് ലാങ്ങിൽ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇത്ര കിലോമീറ്ററിൽ പോകണം, ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മീൻ കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ ഉറപ്പില്ല. മീൻ കിട്ടിയ ദൂരത്തിൽ തന്നെ പോകും. 날이 밝자 조업 중인 배들이 여럿 보입니다. 만우가 낚시줄을 푸는데요. 작은 물고기를 미끼로 걸어 던집니다. 그물을 내리고 기다리는 시간. 만우는 낚시줄로 한 마리라도 더 잡고 싶습니다. 7 가족의 가장인 그의 어깨가 늘 무거운데요. നെറ്റിൽ നെറ്റ് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വല വെട്ടിയാച്ച് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കും. അപ്പം ചൊല്ലുകൂടാതെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വല്ല മീൻ കിട്ടണ അതൊക്കെ. 낚시줄을 올리는데 갈치가 잡혔군요. 만호의 마음도 모르고 크기가 너무 작습니다. 그물은 좀 수확이 있어야 할 텐데요. 만호의 예감이 좋질 않습니다. 얼마나 잡혔을까요? 그물이 빈 채로 계속 올라옵니다. 예전엔 근해에서도 물고기가 많이 잡혔는데 요즘은 달라졌습니다. 이 작은 배로는 멀리 나갈 수 없는 상황. 보잘것없는 수확이지만 한 마리 한 마리가 소중합니다. ഇന്നലെ 1000 രൂപ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഷെയർ. ഇന്നൊന്ന് നല്ല കുറവ്. ഇന്ന് പണിയില്ല, പണി മോശം. 좀 더 멀리 나가 다시 시도해 봅니다. 이번엔 물고기가 좀 잡혔을까요? 다시 그물을 올리기 시작하는데요. 묵직한 느낌이 듭니다. 와, 큰 갈치가 걸렸군요. 1m는 넘어 보입니다. 다시 희망이 생겼습니다. റോപ്പ് ആൾക്കാർ കാർക്ക് വല റോപ്പിടും. റോപ്പിട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് താക്കി വലയിടും. വലയിട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വരും. അത് റണ്ണിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റണ്ണിങ്ങിൽ വരും. 큰 갈치가 잡히자 만호가 신이 났습니다. 계속 큰 놈들이 올라와 줘야 할 텐데요. 확실히 그물에 걸린 고기들이 많아졌습니다. 다행입니다. 이 정도 수확이면 평소보다 많은 양입니다. 만호와 함께한 어부들 모두 오늘은 웃으면서 집으로 돌아갈 수 있겠군요. ആദ്യമുള്ള പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ. മീൻ കുറവ്. മീൻ കുറവാണ്. പിടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര കഷ്ടം. നേരത്തെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങ വരും. നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ഒത്തിരിക്ക് പോകും. ലാങ്ങിൽ പോകും. 만호는
물고기를 많이 잡아서 더 먼 바다로 나갈 수 있는 큰 배를 갖고 싶습니다. 조금씩 잡은 물고기들이 어느새 어선을 꽉 채웠습니다. അത് കിട്ടുക അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പണിക്ക് പോകാറത്. നമ്മൾ പണിക്ക് വരുമ്പോൾ പണി കൂടുതൽ കിട്ടും, കൂടുതൽ കിട്ടുകൊണ്ട് പണിക്ക് വരും. കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം. 만선을 한 만호의 배가 경쾌하게 육지로 향합니다. 순다르도 행복합니다. 물고기를 많이 잡는 것도 중요하지만 경매를 잘해야 수익을 제대로 낼 수 있습니다. 오늘 만호가 잡은 물고기들이 좋은 가격에 팔리기를 바랍니다. 투투쿠디 항구가 다시 평화로운 아침을 맞이합니다. 지난밤 이 많은 어선 위에서 펼쳐졌을 풍경들이 그려지는데요. 수고로움을 뒤로하고 휴식을 취하고 있는 어선들. 그런데 아침부터 출항을 서두르는 어선들이 있습니다. 물고기가 아닌 다른 걸 잡으러 나간다는데 대체 뭘까요? 배 위에 젊은 어부들이 보입니다. 그런데 어선에는 그 흔한 그물도 미끼도 없습니다. 비밀은 갑판 아래에 숨겨져 있습니다. This one take put the join the tank and come the air in this hose. You take and go inside. This one join this hose and take your mouth. Regulator. 물속으로 직접 들어가 이 압력 조절기와 연결된 산소통의 공기를 호흡하며 물고기를 잡습니다. 호수가 엄청나게 긴 걸 보니 깊이 들어가나 봅니다. 육지에서 1시간 남짓 10km 이상 달려왔습니다. 그런데 잠수할 생각은 하지 않고 계속 주위를 맴돕니다. 예상보다 파도가 세서 걱정입니다. 파도가 세면 바다에 들어가도 앞이 보이질 않아 작업하기가 쉽질 않습니다. 어부들이 바닷물 색깔을 유심히 살피는데요. 시야가 확보될 수 있는 맑은 곳을 찾아야 합니다. 오늘 상황은 좋지 않습니다. போட்டை மேலே தூக்கி தூக்கி அடிக்கும், நம்மளால நிற்க முடியாது. அதனால தான் இப்போ கரைக்கல. இப்போ காற்று இல்லாமல் இருந்தானா விளக்க போய் பார்த்துடலாம். கப்பல் கிடக்கும். தண்ணியும் கொஞ்சம் கலராக இதாக இருக்கு, கலக்கு. 지나가던 작은 어선이 다가옵니다. 어선에 물고기들은 보이지 않습니다. பாடு வைக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை மீன் இல்லை. மீன் நிறைய கிடக்கு, தடுக்கு போயிடுது. தடுக்கு கிடக்கு. 그물을 펼쳐 잡은 물고기를 보여줍니다. 양이 얼마 되지 않습니다. 광주리의 절반도 채우질 못했습니다. 부부 어부는 포기하지 않습니다. 파도는 잔잔해질 줄 모릅니다. 바닷물 색깔을 1차로 육안으로 확인하지만 실제 바닷속은 다를 수 있습니다.
그래서 수시로 포인트를 이동해야 하는데요. 드디어 닻을 내립니다. 그나마 괜찮은 곳을 찾았습니다. இது ஒரு 7 அடி இருக்கும், 7 பாவம் இருக்கும், 7 பாவம் இருக்கும். அது கீழே போய் நம்ம தோண்டணும். அந்த காலில் ஒரு ரவுண்டாக போட்டிருந்தாங்கல்ல, அந்த 2 ரவுண்டையும் போட்டு அதை வச்சு காலை வச்சு மிதிப்பாங்க. கீழே கம்பி இது கொண்டு போய் வச்சு அதை மண்ணில் குத்தி அந்த காலை வச்சு மிதித்து சங்கு எடுப்பாங்க. அந்த எடுக்கிற சங்கு தான் நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்களா, அந்த சங்கு. 비키와 그의 친구들이 작업을 시작합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 호수를 갑판 위로 올리는 일입니다. 호수를 이용해 바닷속으로 직접 들어가 낚시를 하는 방법은 투투쿠디에서는 오래전부터 내려오던 전통 방식의 어업입니다. 체력 소모가 많은 어업 방식이라 젊은 어부들이 전통 어업을 계승하고 있습니다. 호수 다음으로 준비해야 할 것은 신기하게 생긴 알루미늄 원판입니다. 투투쿠디 어부들은 원판을 오리발처럼 발에 착용합니다. 이제 산소통만 작동시키면 준비 완료. நம்மளோட பாதை கட்டி இறுக்கி வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு இந்த கண்ணாடி மாட்டிக்கணும். அதுதான் கண்ணாடி பார்க்குறதுக்கு தான் கண்ணாடி பார்க்கணும். அது மாட்டிக்கணும். மாட்டிக்கிட்டு அப்படி மாட்டிக்கிட்டு வாயிடும். இதை வாயில் வச்சுக்கணும். அதான் இழுத்து ஊதி மாட்டிக்கணும். 바닷물에 들어가기 전에 알루미늄 원판을 어떻게 착용하는지 볼까요? 이 도구가 전통 어업으로 무엇을 잡는지 그 비밀을 밝혀줄 열쇠입니다. இது ஓனாதான் போட்டு ஓனாதான் சொல்லி எடுக்க முடியும். பொருள் நெய்ய முடியும், நெய்ய முடியாது. அதான் காலை தூக்கும். ஓடி பொருள் எப்படி சங்கு இது எடுக்க முடியும். இதை வச்சு தான் நெஞ்சே போக முடியும். தூரம் இல்லாது இந்த தண்ணியில் போக முடியும். போய் எதாக இருந்தாலும் தேடி பிடிச்சி எடுக்க முடியும். 알루미늄 원판을 발에 끼고 전통 방식으로 찾는 것은 바로 소라 고둥입니다. 어떻게 소라 고둥을 찾는지 궁금한데요. 모든 준비를 마치고 입수 직전 어부들이 바다로 뛰어듭니다. 일말의 망설임도 없습니다. 동료들이 본격적으로 작업을 시작하기 전에 지미르가 먼저 바닷속을 살피는데요. 바다 위에서는 알 수 없었던 바닷속 상황을 점검하면서 혹시 발생할지 모르는 위험에 대비합니다. 바다 위에서 보아도 너무 탁합니다. 깊이 들어가 보기로 합니다. 생각보다 심각해 앞이 거의 보이질 않습니다. 그런데 그 와중에 소라고둥 발견. 와, 소라고둥 맞나요? 참 신기하게 생겼습니다. 지미르가 물 위로 올라와 소라를 건네는데요. 잡기 힘든 귀한 소라고둥입니다. 정말 코끼리를 닮았군요. 아래로 늘어진 것 같은 코끼리 코가 보입니다.
가네시아는 코끼리 머리를 한 지혜와 행운의 신입니다. 지미르가 안전을 확인한 후 다른 어부들도 잠수를 시작합니다. 어부들이 잠수할 때 가장 중요한 것은 호수입니다. 바닷속에서 숨 쉴 수 있는 어부들의 유일한 생명선. 잠시라도 한눈을 팔 수 없습니다. இது வந்து நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பக்கத்துலனா சின்ன இது போல் கம்மியாக உள்ள மீட்டர் ஓஸ் போல் இது எப்படியும் ஒரு 100 மீட்டர் லாங் இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு லாங் ஓஸ் வேணும். அதனால தான் இந்த ஓஸை போட்டுக்கிறேன். எவ்வளோ ஆளுனாலும் போய்க்கலாம். இப்போ வந்து இது 100 மீட்டர்னா 50 ஃபீட்டு ஆழம் வரைக்கும் போகலாம். இப்போ நம்ம கம்மியாக தான் போவோம். 잠수한 어부들이 어디쯤 있는지 호수로 위치를 확인할 수 있는데요. 호수를 잡아당기며 더 깊이 들어가는 어부들. 수심 6m 깊이까지 내려갑니다. 해저에 도착한 어부들은 알루미늄 원판을 이용해 땅을 파는데요. 모래 속에서 소라고동을 찾습니다. 모래가 일면서 앞이 더 뿌해졌는데요. 드디어 소라고동을 캤습니다. 투투쿠디 어부들이 소라고동을 찾을 때 알루미늄 원판을 사용하는 이유가 있습니다. 알루미늄이 소라와 부딪히면서 내는 소리와 감각으로 소라를 찾는 게 수월해집니다. 그런데 소라고둥이 왜 이렇게 하얄까요? 원래 소라고둥은 더 깊은 바다에서 서식하는데 죽은 소라고둥이 파도와 모래에 쓸려 내려오면서 이렇게 하얗게 변합니다. 엄청난 체력이 필요해 보입니다. 마치 수중 공연을 보는 것 같군요. 투투쿠디 어부들이 살아있는 것도 아니고 죽은 소라고동을 캐는 이유가 있습니다. 한 시간 넘게 애를 썼는데 바다가 탁해 평소보다 수확량이 적습니다. 파도가 세지 않은 날에는 바다가 맑아 더 많은 소라고동을 캘 수 있습니다. 어부들이 원하는 맑은 날은 1년에 몇 번 되지 않습니다. 물 밖에서 보니 소라고동 색깔이 더 하얗습니다. 놀라운 것은 소라고둥이 인도에서는 꽤 괜찮은 가격에 거래된다는 사실입니다. 힌두교 신을 부를 때 소라고둥을 사용하기 때문이죠. இருந்து வியாபாரியை எடுத்து எங்கிட்ட வாங்கி வியாபாரிங்க கல்கட்டாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கே ரிங்கு வளையல் செயின் இந்த இது செய்கிறதுக்கு அங்கேருந்து வாங்குறாங்க. 체력과 기술이 필요해 물고기보다 비싼 가격을 받을 수 있는 전통 방식으로 잡은 소라고둥은 투투쿠디 젊은 어부들에겐 좋은 수입원입니다. 덕분에 투투쿠디의 전통어업이 젊은 어부들을 통해 이어져 내려오고 있습니다. டுடே கடலுக்கு போனது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இவங்களும் வந்தது எங்களுக்கு ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு. இவங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஹாப்பி, எங்களுக்கும் ஹாப்பி. நிறைய இதை
சங்கு மீன் இதெல்லாம் காட்டினது அவங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருந்துச்சான். அவங்க சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. வெளியூர் சுற்றி பார்த்து போனது எங்களுக்கு வந்தாலும் சந்தோஷமாக இருந்தோம். சந்தோஷம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. சந்தோஷம் பார்த்து வந்தாச்சு. 어부들이 잡아온 소라고등은 어떻게 상품화될까요? 우선 소라고등의 크기에 따라 분류됩니다. 클수록 가격이 비쌉니다. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி சங்கு. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இன்னும் இருக்குது, இந்த சைடில் இருக்குது. செகண்ட் குவாலிட்டினா இருக்கலாம். இது செகண்ட் குவாலிட்டி. குவாலிட்டிக்கு ரேட்டு தனித்தனியாக ரேட்டு வரும். இது 1800 ரூபா அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வரும். செகண்ட் குவாலிட்டி 850 ரூபா 900 ரூபா அப்படி வரும். தேர்ட் குவாலிட்டி 450 ரூபா 500 ரூபா அப்படி வரும். 크기가 크고 소리까지 좋으면 최상급입니다. 최상급 소라고등은 심해에서 잡히는데요. 산채로 잡힌 소라고등은 말린 후에 삶습니다. 오로지 소라고등의 껍데기만 쓰기 위함입니다. இது சங்கு வந்து கடல்லேருந்து வரும்போது இது உள்ளே வந்து சதையெல்லாம் வரும். இந்த சதையை வந்துட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் நாங்கள் ஸ்டாக் வெளியில் வச்சதுக்கப்புறம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் கிசுன்னு அது கெட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் இதை தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசி எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின்னை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரம் ரெடி பண்ணி அதில் ஒரு வளையம் கூண்டெல்லாம் வச்சு அது உள்ளே இந்த சங்கை வச்சு உள்ளே இறக்கிடுவோம். வச்சு நாங்கள் ஒரு கெமிக்கல் போடுவோம். அந்த கெமிக்கல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கலர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பை போட்டு அந்த கூண்டை கீழே இறக்கிடுவோம். 여기서 끝이 아닙니다. 살만한 소라고등 껍데기를 인위적으로 갈아 더 하얗게 만듭니다. 갈면 갈수록 윤이 나기 시작하는데요. 입에 물고 부는 부분을 매끄럽게 만든 다음 구멍을 뚫어주면 완성됩니다. 마지막으로 소리 테스트. 소라고등마다 소리가 다르답니다. 이 소라 소리가 더 높습니다. 힌두교에서 비슈누 신은 가장 중요한 3가지 신 중에 하나인데요. 무한의 바다에서 탄생한 비슈누 신은 소라고등의 소리를 통해 부르는 종교의식이 있습니다. 비슈누 신은 힌두교 신 중에서 가장 자애로우며 세상을 구제하는 수호신으로 알려져 있습니다. 비슈누 신이 세상에 새로운 평화와 희망을 전할 것으로 믿고 있는데요. 어부들이 열심히 잡은 소라고등이 비슈누 신을 불러 이들의 소원을 이루어주기를 바랍니다. 소라고등이 만들어지는 그 시각, 투투쿠디 항구는 한가로워 보입니다. 어선들은 다시 바다로 나갈 꿈을 꾸고 피곤한 어부는 잠시 눈을 붙입니다. 어선의 장비를 점검하고 그물을 손질합니다. 투투쿠디 항구의 평화로운 풍경과는 다르게 이 시간 또 바쁜 사람들이 있습니다. 소라고등을 캘 때 어부들이 썼던 알루미늄 원판을 만드는 사람들입니다. 제작이 한창입니다. ஒவ்வொரு சைஸு இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்பாங்க. அவங்க காலை வச்சு தான் நாங்கள் அளவு எடுப்போம்.
அப்படிலாம் இருக்குது. காலை வச்சு இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 9 நம்பர் செருப்பு போடுவாங்க, ஒருத்தர் 8 நம்பர் செருப்பு போடுவாங்க. அளந்து வச்சு விடுவேன். நான் வந்து இது 11 வருஷமாக வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பட்டையும் கயிறு போடுவோம். அதில் இப்படி போட்டுட்டு தேவைப்படுற நேரம் இப்படி தோண்டுவாங்க. தோண்டி முடிச்சு சங்கு எடுக்கச்சில இப்படி விட்டுருவாங்க. இப்படி கையில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். இப்படி உள்ளே போய் இப்படி தோண்டுவாங்க. உள்ளே தோண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சங்கு எடுத்த பிறகு இப்படி விட்டுட்டு எடுக்கச்சில கையில் பட்டை போகாமல் இருக்கும். 알루미늄을 원형으로 잘라내는 것 말고는 다 수작업으로 진행되는데요. 발을 고정하는 것이 중요합니다. 나름 견고해 보입니다. 알루미늄 원판은 소라고동을 찾을 때만 쓰이질 않습니다. 투투쿠디 어부들에겐 필수품입니다. 또 다른 전통 방식의 어업을 하는 어부들을 따라 나섰습니다. 아직 10대인 이 배의 막내 어부 마투투와 만호입니다. 운전 담당 쿠마르의 표정이 심상치 않은데요. 큰일입니다. 닻을 올려야 하는데 빠지질 않습니다. 6명의 어부가 힘을 합쳐보는데요. 다행히 빠졌습니다. ஆங்கர் கம்மிங்கன்னா போட் போய் எட்ட போவாது எட்ட அப்படியே தான் கிடக்கும். நாங்கள் அங்கே போடுவோம். அப்போ பாருங்க. 하마터면 출항도 못할 뻔했습니다. 이 배에는 그물이 있습니다. 그냥 평범한 그물 낚시가 아니라는데 그물을 가지고 어떤 방식으로 전통 어업을 할까요? 그런데 갈수록 파도가 거세지며 배가 요동칩니다. Mark, fish mark. Fish mark, GPS mark, come. Already 5 minutes to go. 젊은 어부들은 첨단 기술을 사용해 포인트를 찾습니다. 파도가 문제인데요. 걱정은 붙들어 두고 물고기 잡을 준비부터 시작을 합니다. 여기 어부들도 호수를 사용하는 걸 보니 바다로 뛰어들 모양입니다. 산소를 모으기 위한 엔진을 켜면 어부들의 손이 바빠집니다. 호수를 단단히 연결합니다. 투투쿠디 젊은 어부들은 호수만 있으면 바닷속에서 무엇이든 잡을 수 있습니다. 디비아가 그물 바구니와 작사를 던집니다. 이 배의 선장 디파입니다. 다른 어부들보다 서두르는데요. 어부들이 안전하게 작업할 수 있는 환경인지 바닷속 상황을 체크해야 합니다. 그런데 어부들이 준비한 그물은 안 가져갑니다. 본격적으로 전통 그물어업을 시작하기 전에 끼니를 위해 음식 재료를 구해오겠답니다. 바닷속 상황이 좋지 않습니다. 그런데 그때 갑오징어가 포착됐습니다. 와, 단 한 번의 성공입니다. 디비아가 점심 재료 하나를 획득했습니다. 입이 여럿이라 오징어 한 마리로는 부족할 텐데요. 이번에는 선장 디파가 물고기를 조준합니다.
이번에도 성공. 놀라운 실력입니다. 어렸을 때부터 갈고 닦은 실력입니다. 선배들이 바닷속에서 작살 낚시를 하는 동안 막내들은 배 위에서 기다립니다. 실력 좋은 선배들이 있으니 굶을 일은 없습니다. 학업도 중단하고 어부일을 선택한 마투투와 만우는 아직 경력이 안 돼 바닷속에 들어갈 수는 없지만 지켜보는 것만으로도 어부일이 너무 재미있습니다. 방금 잡은 신선한 갑오징어입니다. 꽤 큽니다. 홍돔과에 속하는 물고기입니다. Madanam. Fish name by Madanam. 파도가 잔잔해질 줄 모릅니다. 그래도 허기는 채워야 합니다. 오늘 식사 당번은 만우. 갑오징어를 손질합니다. 무슨 요리를 만들까요? Gravy. Auto-based gravy. 만우가 익숙하게 물을 올리고 오징어 카레 요리를 시작합니다. 갖가지 무태서 가져온 재료들도 준비합니다. 아직 잠수할 수 없는 만우는 청소, 요리 등 온갖 잡다한 일들을 맡아 하는데요. 그 중에서도 동료들을 위해 요리하는 것이 가장 행복하답니다. 만호의 오징어 카레 요리가 뚝딱 완성됐습니다. 먹음직스러워 보이는데요. 맛은 어떨까요? Super. 서둘러 식사를 마치고 그물을 내리는 어부들. 어떻게 잡으려는 걸까요? Fishing குடியே உள்ள கொண்டு போயிருக்காங்க. மீன் fish கொண்டு வர 바닷물이 너무 뿌였습니다. 이런 상황에서 그물을 치는 게 가능할까요? 우선 물고기가 모여 있는 곳을 찾아야 합니다. 물고기들은 산호초나 바위들 사이에 모여 사는 습성이 있습니다. 찾았군요. 그물로 물고기가 나가려는 방향을 막고 다른 쪽에서 몰아넣어 잡습니다. 두 명이 양쪽에서 그물을 잡고 다른 한 명이 물고기를 몹니다. 다양한 물고기들이 잡혔습니다. 바닷속이 너무 탁해 더 이상 그물을 치기가 힘들 것 같습니다. 우선 상황을 지켜보기로 하고 배로 돌아갑니다. 배 위에 있던 막내들이 그물 올리는 걸 돕는데 바람 소리가 더 커졌습니다.
선배 어부들은 평소보다 적은 수확량에 기운이 빠집니다. Inside water. Clear the not clear. அவ்வளோ தூரம் தான் தெரியும். 갈수록 심각해지는 날씨에 서둘러 장비를 정리합니다. 곧 태풍이라도 몰려올 기세입니다. 오늘은 기름값도 못 벌었습니다. 여섯 명이 나누기엔 턱없이 부족한 양입니다. 그래도 웃음을 잃지 않습니다. 어부들은 오랫동안 함께 배를 탔습니다. 배 위에서는 동료지만 못에서는 친구고 가족이나 다름없는 사이입니다. 배가 가득 찰 때나 그렇지 못할 때 그들은 함께 기쁨을 나누고 서로를 위로합니다. 항구로 돌아가는 길, 텅 빈 어선이 어부들의 마음 같습니다. 그러나 내일이 있습니다. 바람이 잦아들고 파도가 고요해지면 다시 바다로 나가면 됩니다. 이들에게 가장 소중한 것은 내일도 함께 바다에 나갈 동료들입니다. 젊은 어부들이 전통 방식으로 힘들게 잡은 적지만 소중한 오늘의 수확입니다. நாங்கள் எப்போ தண்ணியில் போனாலும் எங்கள் விருப்பப்படி தான் தொழில் பார்ப்போம். நாங்கள் என்ன வேலை செஞ்சாலும் கடலில் எங்களுக்கு அதுதான் கடல் தான் எங்களுக்கு தொழில், அதான் எங்களுக்கு அள்ளித்தர தெய்வம். அதுதான் நாங்கள் எப்போ இறங்கினாலுமே விருப்பத்தோடு தான் இறங்குவோம், சந்தோஷத்தோடு தான் இறங்குவோம். தொழில் வருது வரலை அது ரெண்டாவது விஷயம். எப்படியா இருந்தாலும் நான் கடலுக்கு தான் போகணும், கடலை தான் நம்பி நான் கடலுக்கு போவோம். உள்ளே போய் மீன் பிடிக்கிறதும் எதுவுமே எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தான் பிடிப்போம். காலைல 7:30 மணிக்கு நாங்கள் வெள்ளத்தை டயரை தூக்கி கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்தீங்க 3 பேர் கடலுக்கு போனோம். வலையில் நல்லா வலையை விட்டு ஆட்டோ பஸ் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு அண்ணன். இது எங்கள் இந்த தொழிலை நாங்கள் விருப்பப்பட்டு தான் பண்ணுறோம். இதுதான் எங்கள் ட்ரீமு இதுதான். எங்கள் இதை நாங்கள் விருப்பப்பட்டு தான் பண்ணுறோம். 투투쿠디에서 태어나 매일매일 바다와 함께 살아가는 어부들. 거센 파도가 몰아쳐도 맨몸으로 바다에 뛰어들며 그들만의 전통 어업을 이어갑니다. 물고기를 잡을 때가 가장 즐겁다는 투투쿠디 어부들의 소박하지만 행복한 바다에서의 삶은 계속됩니다.